Ididamag negosyo, di mabati performance ti fisheries kan aquaculture sector iti Pilipinas, iti naglabas nga 5 taon, gapoy tingin nga gastos ti produksyon ken epekto ti climate change. Bimabati gross value added ti fisheries sector di 201.7 billion pesos iti 2024, manipod ti 223.5 billion pesos iti 2021. Himato dayto iti 206.6 billion pesos iti 2025. Yem nabababalatan no ikumpara iti dati nga level na. Kadakalan iti naitulong ti aquaculture nga umabot ti 2.2 million metric tons iti 2025, idintong agtultuloy met nga bumababa ti municipal fisheries. Ti sukat ti piso kada iti foreign currency may basar ti closing transaction ti Bankers Association of the Philippines ken Bangko Sentral ng Pilipinas itatangal daw June 30, 2026. The US dollar 61 pesos and 36 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 37 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 81 centavos, Euro 69 pesos and 96 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 31 centavos. The oil price hike itangal daw, diesel ngimina ti 84 centavos kada litro, gasolina ngimina ti 1 peso and 65 centavos kada litro, ken ti kerosene ngimina ti 1 peso and 22 centavos kada litro. Ti presyo ti produkto petrolyo ti Metro Vigan ti Caltex unleaded 85 pesos and 50 centavos, premium 87 pesos and 50 centavos, ken ti diesel 73 pesos and 80 centavos. Petron unleaded 81 pesos and 60 centavos, premium 82 pesos and 60 centavos, diesel 71 pesos and 30 centavos. Ti Shell ti unleaded 85 pesos and 30 centavos, premium 87 pesos and 30 centavos, ken diesel 74 pesos and 20 centavos. Dayta ti damag negosyo para iti Bombo News and Views, dayta ni Bombo Maylin Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!